Good morning mga Kimarites. Natay tagaan og reaction guys. Bago na to na buhaton. Harsh na kay ni siyan no. Bago na to ni buhaton, tanawon sa nato ning video. Naalang ko'y hatagan og reaksyon aning usa ka inahan nga nag-attend og graduation sa iyang anak. Jay, i-formal na to atong suot if naata sa formal nga occasion, okay? Samot na og murotag bulad og naong. Ibagay rapod guro sa atong attire. Okay, bye. Nga. Uy, kakuyaw sa nanaway. Hoy, Zay. I-formal na to ni atong pagkahinawayon na. Ilabi na og mura pug ka ginamos og nawong. Ha? Pastilan ang nanaway. Diyos ko Lord, mura pug ginamos og dagway. Kanang wanaway tabanga. Labaw pa sa ano? Imong gisaway imong naong mura pug ginamos pagpuyo diha kay angay may pamana si Mami Bernadette kay angayan kay sayahang gisolob ikaw kaya og busulobo nimo na mura jud kag tubol gawas na ginamos kag nawong mura pud kag tubol anak lang na siya kasimple.